AIMIM فلور لیڈر اکبرالدین اویسی نے یاقوتپورہ اسمبلی حلقے کے چھاؤنی ڈویژن میں دعوت افطار میں شرکت کی۔ ماہ رمضان کے آغاز کے بعد سے AIMIM چندران گٹہ رکن اسمبلی اکبرالدین اویسی شہر کے مختلف علاقوں میں عوام کے ساتھ افطار کر رہے ہیں۔ انہوں نے یاقوتپورہ اسمبلی حلقے کے چھاؤنی ڈویژن میں منعقد کی گئی دعوت افطار میں شرکت کی اور MLA سید احمد پاشا قادری، پارٹی کے قائدین، کارکنان اور مقامی عوام کے ہمراہ روزہ کھولا۔ ویسا تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے تلنگانہ کے اپوزیشن قائدین کو خط لکھ کر ان سے بے روزگار نوجوانوں کی خاطر مشترکہ جدوجہد کرنے کی درخواست کی ہے۔ شرمیلا نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے اپوزیشن قائدین کا سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بے حس حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے TPCC سربراہ ریونت ریڈی، BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار، TDP اسٹیٹ پریزیڈنٹ کے گنانیشور، TJS صدر کودنڈرام، MRPS فاؤنڈر مندا کرشنا مادگا، CPIM لیڈر T ویرا بھدرم، CPI لیڈر K سامبا شیوا راؤ، JSPC سے شنکر گوڑ اور AIMIM سربراہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے نام ایک مکتوب روانہ کیا ہے۔ شرمیلا نے بے روزگاروں کے تئیں KCR حکومت کے رویے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم سبھی کو مل کر BRS کی حکمرانی کے خلاف لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ویسا TP رہنما نے بے روزگاروں کو انصاف دلانے کے لیے ایک مشترکہ ایکشن کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ మన రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి దయచేసి మన యువత కోసం ప్రతిపక్షాలన్నీ ఏకం కావాలని వైఎస్ షర్మిల కోరుతుంది। ఏపాక్ ఆల్ పార్టీ యాక్షన్ కమిటీ ఎందుకు ఫామ్ కాకూడదు? మన జెండాలు వేరైనా ఒక్క అజెండాతో మన బిడ్డల కోసం, మన నిరుద్యోగ బిడ్డల కోసం కలిసి పోరాటం చేద్దాం। వైఎస్ షర్మిల ఈరోజు ప్రతిపాదిస్తుంది T-Save తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ యాక్షన్ ఫర్ వేకెన్సీస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్। ఈ ప్లాట్ఫామ్, ఈ ఫోరం ఒకటి ఫామ్ చేద్దాం। ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉంటాయి, అందరము కలిసి పోరాటం చేద్దాం। T-Save తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ యాక్షన్ ఫర్ వేకెన్సీస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్। వేకెన్సీస్ లు, ఎంప్లాయ్మెంట్లు ఎంత ముఖ్యమో స్టూడెంట్స్, మన యువత అంత ముఖ్యం। స్టూడెంట్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే వాళ్ళకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అయినా, వాళ్ళకు ఫీజులైనా ఏదైనా కూడా మనము యువత పక్షాన నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది। దయచేసి ఈ T-Save లో అన్ని ప్రతిపక్షాలు పాల్గొనాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం। ఈ T-Save అనే ఈ ఫోరం అందరిది అయి ఉంటుంది, అన్ని ప్రతిపక్షాలకు సమాన హక్కు ఉంటుంది। ఇదేదో నేను కన్వీన్ చేస్తున్నాను, నేను ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేనే దీనికి నాయకురాలుగా ఉంటాను అని నేను అంటలేను। అందరూ అగ్రీ అయ్యి ఒకరిని ఎంచుకుందాం। నన్ను అడిగితే కోదండరామ్ గారు ఉన్నా నాకేం అభ్యంతరం లేదు, పెద్ద ఆయన, ఇంతకు ముందు కూడా ఉద్యమాల్లో పనిచేసిన ఆయన నాయకత్వం మనం చూసాము। దయచేసి ఆయనైనా పెట్టుకుందాము, లేదు అంటే నాన్ పొలిటికల్ గా ఉండాలి అంటే ఎవరినైనా బయట అసలు పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధం లేని వ్యక్తిని ఒక నాయకునిగా పెట్టుకుందామన్నా కూడా నాకు ఓకే। లేదు అసలు ఎవరు వద్దు, అందరూ ఈక్వల్ గా ఉండాలి అని ఒక షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ కింద ఓటింగ్ జరిగి ప్రతి నిర్ణయము తీసుకుందామన్నా సరే, కానీ దయచేసి ఈ ఫోరం ఒకటి ఫామ్ చేద్దాం। మన బిడ్డల కోసం, మన యువత కోసం మనం నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది। మన రాజకీయాల కంటే మన యువత, మన బిడ్డలు మనకు ముఖ్యము అని మన తెలంగాణ ప్రజలకు మనం నమ్మకం కలిగించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది। ఏప్రిల్ 10వ తేదీన అందరం కలిసి ఒక కామన్ ఏరియాలో, సే ప్రెస్ క్లబ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్, అందరం కూడుకుందాం। అక్కడ హౌ టు గో అబౌట్ ఇట్ అనేది, ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది నిర్ణయిద్దాం। దయచేసి అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కలిసి రావాలి అని వైఎస్ షర్మిల మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తుంది। BRS के यूथ लीडर मोहम्मद फातेह अफान की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। भारत राष्ट्र समिति के यूथ लीडर मोहम्मद फातेह अफान की जानिब से मेराज पाम अरेबियन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। BRS के सीनियर कायदीन व दीगर अफराद ने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की। यूथ लीडर की जानिब से सभी मेहमानान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। AIMIM याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों संतोष नगर इलाके में हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल की नई ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल की 10वीं ब्रांच अवाम के बेपनाह इसरार के बाद संतोष नगर इलाके में कायम की गई है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया और इंतजामिया को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर मुंतजमीन ने मेहमान खुसूसी MLA याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी व दीगर को तहनीत पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांच का इफ्तिताह अल्लाह के नाम से अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी असल आज से 14 साल पहले
آغاز کیا گیا تھا۔ محترم اس کے بانی اور اس کے ذمہ دار، اس کے فاؤنڈر محترم الحاج محمد صادق صاحب، ان کی محنتوں اور کاوشوں سے آج حیدرآباد کے شہر میں مختلف محلوں میں اس کی برانچوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس اسکول میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ہر جگہ اعلیٰ درجے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور اسکول کا نام پورے شہر میں روز روشن کی طرح بالکل آیا ہے الحمدللہ۔ اور ہم اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس اسکول میں خیر عطا فرما، اس اسکول میں برکت عطا فرما، یا اللہ حاسدین سے خصوصاً محفوظ فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما، آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، زمین کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے طلباء طالبات اس اسکول میں شریک و مولا ان کو علم دین سے آراستہ فرما اور ان کو دنیا میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً اس اسکول کے فاؤنڈر اور بانی محترم صادق صاحب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور ان کے جملہ مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور اس کے اسکول کے جملہ شاخیں جتنے بھی 10 12 15 شاخیں مولا ان تمام اسکولوں میں خیر عطا فرما، ان تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں مولا ان کی حفاظت فرما، اور ان کو علم دین سے اور دنیاوی تعلیم سے سرفراز فرما، اور جتنے اسکول میں پڑھانے والے لڑکے لڑکیاں مولا ان سب کی حفاظت فرما، اور ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اور ان سب کی حفاظت فرما، اور مولا اس اسکول کو اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مہاراشٹر کے کسانوں کے ایک وفد نے کہا ہے کہ ملک میں تلنگانہ کی حکمرانی کے ماڈل کی ضرورت ہے۔ مہاراشٹر کے کسانوں کے وفد نے گجویل انٹیگریٹڈ مارکیٹ، ملانا ساگر، مشن بھاگیرتھا اور دیگر ترقیاتی کاموں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تلنگانہ میں عمل کی جا رہی اسکیمات پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مہاراشٹر میں BRS حکومت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی۔ ریاست بھر میں آج سے 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہوا۔ امتحانات 13 اپریل تک منعقد کیے جائیں گے، جن کے لیے ریاست بھر میں 2652 مراکز بنائے گئے ہیں۔ ریاست بھر میں 4,54,620 طلبہ امتحان میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں 2,49,747 لڑکے، 2,44,873 لڑکیاں شامل ہیں۔ ان طلبہ میں 4,85,826 ریگولر طلبہ ہیں، جبکہ خانگی طلبہ کی تعداد 8,632 اور OSSC طلبہ کی تعداد 165 ہے۔ اگرچہ امتحان کا وقت 3 گھنٹے ہے، تاہم سائنس اور کمپوزٹ پرچوں کے لیے 20 منٹ زیادہ دیے جائیں گے۔ اس مرتبہ پرچوں کی تعداد کو 11 سے گھٹا کر 6 کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے حالیہ PSC کے امتحانات کے پرچوں کے افشا کے پیش نظر SSC امتحانات کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مہاراشٹر NCP کے نائب صدر سید عبدالقدیر مولانا نے BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کے ساتھ ان کے حامیوں نے بھی BRS میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے کسانوں کے ماڈل کو ملک بھر میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ان تمام کو گلابی کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں ان کا استقبال کیا۔ سید عبدالقدیر مولانا نے قبل ازیں اورنگ آباد سے NCP کے ٹکٹ پر مقابلہ کیا تھا۔ NCP مہاراشٹر مائنورٹی سیل کے صدر، جمعیت العلماء ہند مہاراشٹر کے صدر کے طور پر بھی انہوں نے خدمات انجام دی۔ 2000 میں وہ سرگرم سیاست سے وابستہ ہوئے اور کارپوریٹر منتخب ہوئے۔ NCP کور کمیٹی NCP جنرل سیکرٹری کے طور پر بھی ان کی خدمات نمایاں رہی ہیں۔ CLP لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو کھلا مکتوب روانہ کیا ہے۔ انہوں نے کوڈو اراضیات پر حق ملکیت قبائلیوں کو دینے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی کئی عرصے سے کوڈو اراضیات کے مسئلے پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کانگریس قائد نے کہا کہ حکومت کے قبائلیوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر زور دیا کہ قبائلیوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ DCC صدر A لکشمن نے ان کے خلاف
रियासती वजीर के ईश्वर के झूठे इल्जामात पर जगतियाल जिले में मंदिर में कसम खाई। उन्होंने कहा कि अगर वजीर मौसूफ के इल्जामात सच हैं तो वो भी मंदिर में आकर कसम खाएं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में MPTC से रकम लेने के इल्जामात उन पर गलत लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से भी कोई रकम नहीं दी है। मुल्क जिले के इटूरा नागरम में माओनवाजों के वाल पोस्टर से सनसनी फैल गई। इस पोस्टर में हुक्मरान जमात के बाज़ कायदीन को धमकाया गया है। पोस्टर में कहा गया कि हुक्मरान जमात के कायदीन धोखाधड़ी, अराजियात पर कब्जों और दीगर वारदातों में मुलविस हैं, उनको सजा दी जाएगी। इस पोस्टर में बाज़ नामों का भी इंकशाफ किया गया, लिहाजा इस पोस्टर को निकाल दिया गया है। बंगाल में शोभा यात्रा के मौके पर कशीदगी देखी गई। हुगली में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया, जहां बीजेपी की जानिब से शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा के दौरान संगवारी के वाकयात पेश आए थे। हुगली में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रियासत भर में इंटरनेट खिदमात को बंद कर दिया गया है। अजला में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 3,641 केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 20,219 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की कई रियासतों में कोरोना के मामलात बढ़ते जा रहे हैं और तशवीश का बास बन रहे हैं। ईद के रोज 3,641 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की गई है। महकमा वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 11 अमवात भी हुई हैं। महलूकीन की कुल तादाद 5,30,892 हो गई है। यौमिया मुस्बी शरह 6.12% रिकॉर्ड की गई है, जबकि हफ्तावार मुस्बी शरह 2.45% रही है। कौमी सेहत याबी की शरह 98.7% और शरह अमवात 1.19% दर्ज की गई है। जनूबी वस्ती और मशरक़ी अमेरिका में आए शदीद तूफ़ान के सबब अमवात की तादाद 26 हो गई है। टेनेसी रियासत में सबसे पहले जुमे को ये तूफ़ान आया। इब्तिदा में अमवात की तादाद 9 थी। आर्कनसास, मिसिसिपी, अलबामा और साउथ इंडियाना में भी अमवात दर्ज की गई हैं। इस तूफ़ान के सबब कई मकानात को नुकसान पहुंचा, कई बरक़ी लाइन्स टूट गई और दरख्त उखड़ गए। सदर बाइडन ने इमदाद और राहत कामों में तेजी पैदा करने का तयक़ुन दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।